Ćao svima, moje ime je Ivan i nakon modela Honor 200 Pro i Xiaomi 14T još jedan jako aktualan model, u pitanju je Honor 200, ovog puta unboxing, a od danas ga koristim kao svoj primarni pa ćemo se vidjeti sa realnom recenzijom. Inače, ovaj model je jako aktualan zbog trenutne cene koja iznosi u zvaničnoj prodaji oko 39.990 dinara, što je u eurima 340 evra. A šta nam sve nudi? Pa po specifikacijama dosta toga. Naime, sem glavnog senzora koji je isti kao kod Xiaomi 14T, ostali senzori su identični kao kod modela Honor 200 Pro. Chipset je Snapdragon 7 Gen 3 koji po strukturi odgovara Dimensity 8300, ali ima nešto niže taktove. U svakom slučaju o tome ću u recenziji, da vidimo mi samo čega ima u kutiji, mada znamo da nema ničega, ali da vidimo šta se nalazi u kutiji modela Honor 200. Telefon je u crnoj boji, Honor 200 Pro sam imao u onoj beloj i deluje mi znatno onako lakše, znatno kompaktnije. Vidjet ćemo kako će se pokazati u radu. Svakako ću ga koristiti bez zaštitne maske, to mi je navika. Evo, uključili smo. Iglice za vađenje SIM kartice, uputstvo za upotrebu i kabel, ali Type A sa Type C konekcijom. Svakako ja imam punjač 100 W koji sam kupio kada sam uzeo bio model Honor 200 Pro, tako da ću koristiti njega. AI Matrix kamera 50 megapiksela, u pitanju je IMX 906, već sam govorio o tome u recenziji Xiaomi 14T modela. U svakom slučaju, napišite šta je ono što bi vi volili da ja testiram. Ja ću raditi sve onako kako inače radim sa svim modelima. Dakle, ovaj telefon koristim nadalje u budući kao svoj primarni, pa se vidimo za nekih 7 do 10 dana. A do tada vas pozdravljam.